शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 22। ज्वाला स्वरूप C'est le स्थिति jour में 22. है। शक्तिशाली याद Restez का dans le अनुभव niveau करो। vague आज का विषय है et faites पावरफुल मन। l'expérience du souffle. अव्यक्तिशाली पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना गया, Un प्रैक्टिस esprit हो puissant गई, est de तो pouvoir aller सेकंड में partout où vous जहाँ le चाहे souhaitez वहाँ en पहुँच une. सकता है। Comme votre अभी esprit साकार वतन में, a अभी अभी परम volé, धाम में il a सेकंड की développé cette रफ्तार pratique, है। vous अब devriez इसी अभ्यास को partout où बढ़ाओ। vous le souhaitez à un moment, vous êtes dans le विधि monde मनमोहनी जी corporel की et la विशेष seconde après, vous êtes भावनावान à Paramdam, प्रकाशमणि à la दीदी जी vitesse की d'une कला seconde. और Intensifiez à présent cette अब pratique घर et votre जाना है। souvenir. इस ड्रामा में यह 14 वर्ष का भी बड़ा खेल बना हुआ है। अब देखेंगे कि आगे 14 वर्ष में क्या होता है। कायदे अनुसार फिल्म का यह प्यारा रील चलता रहता है। कोई ऐसा कारण बनता है जो सबके दिलों में आता कि अब घर जाना है। कल भी कहते, आज भी कहते हैं कि घर जाना है, लेकिन अब यह दिल के अंदर से आता, लहर आती कि अब हमें भी बाबा के वतन जाना है, कर्मातीत होना है। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा, आत्मा, पहले आत्मा का गीत चला था। अजर है, अविनाशी है। आत्मा की जो चेतनता है, आत्मा की जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो है मन का संकल्प। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और उसके साथ साथ फिर मन और बुद्धि इकट्ठे ही है ना। सोचना, निर्णय करना, फिर कर्म करना। तो आत्मा की जो चेतनता है ना, वो मन बुद्धि है। संस्कार तो है ही, परंतु मन बुद्धि है। मन हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी हो सकता है। संकल्प हमारे अगर साधारण है, कोई भी प्रकार की फिक्र के हैं, कोई भी प्रकार के विकार का कोई भी सूक्ष्म प्रभाव है, तो मन कमजोर हो जाता है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प मन को शक्तिशाली बनाते हैं।
बाबा ने तो हम बच्चों को मन मना भाव का मंत्र दे दिया है। जब भी देखो कि आपका सोच राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, रोको उसको। मुझे नहीं सोचना है। बाबा क्या कहते हैं वो सोचो, नहीं तो फुल स्टॉप लगा के बाबा की याद में रहो। क्योंकि पता लगता है कि अभी मन थोड़ा उलझन में है, करें नहीं करें, फिर सोचो मत, एकदम शांत हो जाओ। शांत होके बाबा को याद करो और फिर सोचो। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। मैं तो हर कदम पर जब भी देखती हूँ कि अभी मन का विचार कोई बहुत अ, जितना पावरफुल होना चाहिए नहीं है, उसको रोको। हम क्या करते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं। फिर उसका इतना विस्तार हो जाता है कि समेटने में टाइम लगता है। हम सोचें ही क्यों ऐसा। नहीं, जैसे कहते हैं मकड़ी होती है, उसका जाल है, वो खुद ही फंस जाती है। तो हम लोग भी अपने ही संकल्पों से, जिसको बाबा ने आज अब पहले पहले शुरू में बंधन जीवन मुक्त, तो हर एक चीज का देखो, जैसे देखो अभ्यास करना होता है। जैसे कहते हैं कि अ, आज देखो घोड़ा होता है, कैरेज में भी होता है, लड़ाई में भी है, पर जब शुरू होती है बहुत जंगली होता है। आपको कईयों को पता होगा कि इतना इजी नहीं होता उसको पकड़ना, फिर उसको ट्रेनिंग देना, फिर उसको पालतू बनाना। तो मन को भी आदत थी, इधर भागो इधर भागो इधर भागो, चंचल नटखट। हम्म, तो अंदर में जैसे कि एक का स्वभाव बन गया था मन को फ्रीडम देने का। अभी हम लोग अपने मन को, तो बाबा कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे जहां हाथ उठाना चाहो, जब उठाना चाहो, जहां भी यूज करना चाहो करते हो ना, ऐसे ही अपने मन को भी करो। यहाँ मुझे मैं तो कोई बात भी होती है तो सोच लेती हूँ, इनफ सोच लिया इस बात के बारे में, अभी नहीं, आगे नहीं सोचना। क्योंकि जब कई बार बहुत विस्तार में जाते हैं जरूरत से ज्यादा, तो सार नहीं रहता। और जब सार नहीं रहता है तो लगता है हम तो असार हैं। तो अपने मन को जहां चाहो, जितनी देर चाहो, जिस बात के लिए चाहो, और ये होगा, हो सकता है। मैं तो अपने अनुभव से सुनाती हूँ कि हर टाइम इतना फर्क लगता है। नहीं सोचना है, एक सेकंड में बात पूरी करो, कोई भी बात है। तो दादी गुलजार हमको कहती थी कि आप लोगों से भी बात समझदार है। कैसे आती है, और आप उस क्या करते हैं, उस बात को लेके पकड़ के बैठ जाते हो और सोचते रहते हो। किसी ने कुछ कहा, आपको दुख हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, आपने 100 बार सोचा, किसने किसको दुख दिया। उस व्यक्ति ने तो एक ही बार दिया, आपने अपने आप को 100 बार दुख दिया।
हम्म। तो ये देखो, एक संस्कार बना हुआ है ना, एक मन का भी स्वभाव बना हुआ है। तो देखो, कोई भी संसार में, आज देखो साधु संत महात्माएं हैं, हठ योगी हैं, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या नहीं करते। ये करो, व्रत करो, नेम करो, हाँ, संन्यास करके चले जाओ। पर बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ब्रह्मा बाबा का बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 300 बच्चे थे, बड़ा परिवार था। बाबा ने सबका संबंध व्यवहार सब चलता था। यही एक विशेष बात है कि बाबा ये नहीं कहता है संबंध छोड़ो, सिर्फ जो जिस्मानी है उसको रूहानी बनाओ। संबंध तो रहेंगे ही रहे। मैंने देखा जब आत्मा का ज्ञान मिला तो लौकिक माता को देखा, ये आत्मा है, इस जन्म में मेरी माता है, ऐसा संकल्प। फिर ये ख्याल आया कि अगर 84 जन्म है तो कितनी माँ होंगी, कितनी होंगी, और वो कोई भी हो सकती है, राइट, कोई भी हो सकती है, भाई होंगे, बहन होंगे, बाप होगा। 84 84, तो कौन मेरा संबंधी नहीं है। तो मेरे को तो इतना अच्छा लगा कि हर एक को ऐसी दृष्टि में देखो। तो वो जो बंधन है ना, एकदम जैसे कि चेंज हो करके एक रूहानी संबंध बन जाता है। हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन रूहानी संबंध बनाते गए। तो जो सच्चा प्यार है, रूहानी प्यार है, वो देह के संबंध से बहुत ज्यादा है। आज हम और आप एक दूसरे को कहाँ जानते थे, अभी कितने साल हो गए हम लोग आपस में कितना प्रेम प्यार है। रूहानी संबंध सच्चा संबंध है। इसके बीच में कभी कभी पुराने हिसाब किताब आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, चुकतो कर दो। तो बाबा कहते हैं कि मन को शक्तिशाली बनाओ। जैसे ही आपको लगे ना, कभी कभी चलो जैसे एकदम अचानक कोई बात का डर लगता है, बहुत नहीं चलने दो, एकदम उसको स्थिर करके, शांत करके, हम्म, निर्भय बना दो। तो आएंगे संस्कार, मन के अंदर इमर्ज होते हैं संकल्पों के रूप में। पर संकल्पों को बदल दो जितना जल्दी, हर संबंध, अपने शरीर से भी संबंध है ना, रथ है ना मेरा। हम्म, कई पूछते हैं हम कैसे करें, शरीर का करें नहीं करें, नहीं, धन है तो साधन है ना, वो भी तो चाहिए। तो बाबा ने हर एक के साथ मन का क्या संबंध हो, धन से मन का क्या संबंध हो। आज तो समय नहीं है, एक बार बताएंगे कि कैसे मन का तन से, धन से, संबंध से, व्यवहार से, समाज से, अपने देश से, विश्व से हमारा क्या संबंध, और कितना श्रेष्ठ संबंध। और ये सब आधार है हमारे संकल्पों पर। तो मन को अपना मित्र बनाओ, उसको, हाँ, दमन नहीं करना, उसको सुमन बनाना है। सदा अच्छा सोचे, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना हो, और क्या करना है मन को। तो जो हम अपना होमवर्क लेंगे ना, हम्म, सभी कर रहे हैं होमवर्क कर घंटे का,
कौन कौन कर रहे हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने बताया ना कि जो पिछले संस्कारों की मन में इमोशंस कहते हैं, लहरें आती हैं। अचानक ऐसा हो गया, अचानक मन में ऐसा, अचानक आज खुश है नहीं है, ये सब पिछला है। अभी का जो फिर हम ये संकल्प ले रहे हैं ना, तो ये संकल्प हमारे लिए श्रेष्ठ संकल्प हो जाता है, इसकी प्राप्ति है। तो जो पिछला इन्फ्लुएंस है, पिछला प्रभाव है, वो इतना नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं पावरफुल मन। तो बाबा कहते हैं पावरफुल मन की निशानी क्या है? सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच, बाबा कहते हैं कि पहुंच जाए। तो मन को अब क्या करना है? अचल अडोल, हाँ, अचल अडोल बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि अगर वो प्रैक्टिकल में सेकंड में जो जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। अब देखो, एक होता है यहाँ की बात है, पर बाबा तो और ऊंचा ले जा रहे हैं कि मन से, संकल्प से तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। हम्म? तो बाबा कहते हैं Oh, अभी अभी Shanti, Mireille a dû quitter, साकार वतन son में internet fonctionne pas, fait que je vois कर्म dépanner. कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, Alors, कर्म योगी हैं। elle est en train अभी de अभी lire le signe à la vie हाँ, acte, donc je vais essayer d'aller le chercher. साकार वतन में, Donc, quand vous vous asseyez en yoga, फिर अभी अभी परम धाम में, peut-être que si je le mettais en français, ce serait mieux. सेकंड में बाबा कहते हैं कि C'est pour le 22. सेकंड, एक ही सेकंड में सफर Donc, कर le signe सकते qui हैं, montre जहाँ que भी vous avez un जाना esprit चाहे। puissant et de pouvoir अब aller इस partout où vous अभ्यास le को भी souhaitez en une बढ़ाओ। seconde. Quand votre तो esprit सिर्फ a appris यहाँ à की voler बात et qu'il a नहीं, développé cette pratique, vous devriez pouvoir aller partout où vous le souhaitez en une seconde. अभी अभी À साकार un में moment, है, vous êtes dans le monde corporel व्यवहार et la कर रहे हैं seconde अभी après, आध्यात्मिक स्थिति, vous êtes à Paramdam अपने à घर la में vitesse d'une परम धाम में seconde. है। Donc, vous faites votre travail क्योंकि जब हम et परम धाम puis में dans un होंगे moment, ना, vous vous arrêtez. Vous allez ensuite à तो मालूम ही Paramdam parce होगा que quand परम vous धाम êtes à में, Paramdam, vous अनुभव होगा saurez que परम vous êtes à धाम का। Paramdam. वहाँ तो एकदम Est-ce que vous निस्वार्थ expérimentez साइलेंस quelque में, chose quand vous êtes à Paramdam? Allez तो au-delà du परम son, धाम घर का la जो terre सुख है au-delà du son, वो भी अभी है संगम युग पर। le bonheur कितना d'être अच्छा à la लगता है, maison मेरा est घर maintenant है, à l'âge de confluence. यहाँ से जाएंगे मेरे Et घर c'est जाओगे, मैं tellement अपने घर génial जाऊंगी। que ce soit ma maison. Donc, on va de là et quand on y va, तो इसलिए on, ये भी on y va en अभ्यास étant à है। la maison et on se sent tellement bien. तो हम सभी Donc, c'est aussi une pratique. ये Alors, अभ्यास on va होमवर्क tous लेंगे ensemble, faisons कि cette अभी अभी हम pratique, साकार वतन में faisons हैं ce devoir. और एक सेकंड में हम Alors, on est dans le monde परम धाम corporel में maintenant अपने et en une घर पर हैं। seconde, on est à Parandam, तो सभी dans कुछ la क्षणों terre के लिए au-delà, à la वो maison. अभ्यास Donc, करेंगे। pendant un moment, ओम tous ensemble, on va pratiquer cela. Om Shanti.
ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्त वाणी तारीख है 7 Alors, c'est la जनवरी। Vie Acte Murli du 7 janvier 1978, la rencontre des enfants étrangers avec le père étranger. चैलेंज करने वाले हो ना, Vous माया challengez को Maya, चैलेंज n'est-ce pas? करते हो Vous la challengez pour venir, और विदाई ले जाओ। quand, माया का quand elle vient, vous ne vous आवाज fassiez pas आखिरी mordre बनना। et vous lui disiez au revoir. Fait que quand elle इसलिए vient, माया से ça कभी veut dire que घबराओ vous नहीं। expérimentez vous l'expérimentez. घबराओगे तो वह भी Ne soyez विदाई jamais रूप effrayé de धारण Maya. करेगी। Si vous êtes effrayé par elle, घबराहट नहीं, elle va venir dans une टेंशन forme करने effrayante की है कुछ ou नहीं, une peur कागज का quelconque. शेर है। कागज के Quand vous शेर n'avez से pas peur कहने d'elle, वाला elle vous है salue. ना, Maya n'est rien पिता réellement. रूप धारण Juste un करती है। petit grand papier. Vous n'avez pas peur des petits grands papiers, n'est-ce pas? Aussi, elle adopte des peurs. Elle vient sous différentes formes de peur. Elle est très puissante, जैसे mais यहाँ भी भयानक et चेहरे ici aussi, beaucoup बनाकर de डराते gens हैं, mettent des masques लेकिन quand ils ont अंदर peur तो de quelque मनुष्य chose ही pour faire होते peur हैं। aux autres. On met des masques बाहर comme का à रूप l'Halloween. उतार दो तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर Mais बाहर derrière le को masque, देख il y भी a juste un जाएंगे être humain. तो फेल हो जाएंगे। Quand le masque माया extérieur से est हार retiré, il n'y a plus de ज्यादा peur. होती है Cependant, या si vous avez जीत ज्यादा peur होती है। de sa forme extérieure, अच्छा, vous échouez. आगे के लिए Alors, कल quelle est सुनेंगे। l'expérience ओम que vous avez avec शांति। Maya? Une grande défaite ou une victoire? Et c'est à suivre pour demain. सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। Et voici maintenant la Vyak Journey, le partage de Hadiratam. Alors, c'est Didi Nirmala qui partage sur Didi Manmoini. Il y avait des brahmines qui blâmaient le docteur Bhagwati qui l'opérait et Didi n'avait pas eu une bonne chirurgie. Et elle se souvient que Baba avait envoyé un message. Mais ce n'était pas la faute du docteur. C'était dans le drama. Maintenant, son rôle dans le corps est maintenant fini. Et elle va commencer dans l'Advance Party. एडवांस पार्टी में उसका पाठ चलेगा, मतलब दादियों ने Les daddies se sont souvent plaintes à Baba en disant « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit à l'avance ?» Baba ne dira jamais rien en avance. Quoi qu'il est destiné, c'est dans le drama, ça arrivera soudainement. Baba n'a jamais rien révélé à Mama ou à Vishwa Kishore ou à Baba en avance. बाबा ने ना तो मम्मा के बारे में ना तो भाव विश्व किशोर के बारे में कभी पहले से नहीं बताया, न ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया पहले से। ये अचानक का ड्रामा है, तो इस रीत से C'est le drama, tout d'un coup. Didi et les daddies ont pris soin du yagya très efficacement. Et il est dit qu'il y avait deux corps, mais une seule âme. Elles ont toutes utilisé le fait qu'elles travaillaient ensemble de manière très aimante et unifiée. Les brahmines et les centres ont augmenté énormément.
après que Baba soit devenu avyakt sous leur direction. Alors, il parle de Didi Manmohini et de Dadi Prakashmani. ब्राह्मणों की सेंटरों की संख्या अनेक गुनी बढ़ा दी। सी कहानी है गोपी दीदी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है मस्तानी दीदी मनमोहिनी मीठी दीदी मनमोहिनी हो मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। Om Shanti. Om Shanti. Restez dans le niveau volcanique et faites l'expérience du souvenir. Un esprit puissant. Le signe qui montre que vous avez un esprit puissant est de pouvoir aller partout où vous le souhaitez en une seconde. Comme votre esprit a appris à voler et qu'il a développé cette pratique, vous devriez pouvoir aller partout où vous le souhaitez en une seconde. À un moment, vous êtes dans le monde corporel et la seconde d'après, vous êtes à Paramdam, à la vitesse d'une seconde. Intensifiez à présent cette pratique et votre souvenir deviendra puissant. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui parle. Bienvenue à Avyakt Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 22. Restez dans le niveau volcanique et faites l'expérience du souvenir. Et le sujet aujourd'hui, un esprit puissant. Alors, le point de Dadi Manmohiniji, partagé par Dadi Prakashmani. Alors, c'est sa spécialité numéro 15. Maintenant, il faut rentrer à la maison. Dans ce drama, il y a ce jeu merveilleux des 14 ans. On va maintenant voir ce qui va se passer pendant les 14 prochaines années, en accord avec la loi. Cette roue magnifique du film, le drama, va continuer avec le vent. Quelque chose a commencé pour une raison et entrer dans tous les cœurs. Maintenant, on doit rentrer à la maison. Hier, nous disions ceci et aujourd'hui aussi. On dit, on doit maintenant rentrer à la maison. Mais maintenant, ça vient du cœur. Il y a cette vague que l'on doit maintenant rentrer à la maison de Baba. On doit devenir karmatit. Alors en hindi, Didi Manmohiniji disait toujours Abgar Janahe, qui veut dire qu'on doit rentrer à la maison. Et maintenant, on va écouter Didi Mohini. Om Shanti. Om Shanti. En général, il y a la croyance que c'est très difficile de contrôler l'esprit.
Et quand listen to the on teachings from écoute Baba, les enseignements de Baba, Baba makes us realize Baba nous fait réaliser that as you have que different organs of the body vous avez différents organes dans le corps and you direct them et vous les dirigez. what to say, what not to Quoi say, dire, what to quoi ne hear, pas what dire, not to quoi hear, entendre, quoi ne pas where to entendre, go, not to go, right? de y aller ou de ne pas y aller. So mind and intellect Donc l'esprit et are l'intellect also your sont aussi subtle abilities vos within habilités the soul. subtiles dans l'âme. Because we all know Parce qu'on sait tous what is mind, right? The qu'est-ce que thought. l'esprit, n'est-ce pas? Les What pensées, is intellect power to qu'est-ce discern? que l'intellect, le But pouvoir power de to discern discerner. also Mais le pouvoir de is the discerner thought. aussi est la pensée. If there are weak Si thoughts, il y a des pensées faibles, there are certain habits also il y a of certaines habitudes thinking, aussi de façon de penser, like there are physical habits. No? comme des habitudes physiques. Same is there are habits C'est of la même mind. chose, il y a aussi les habitudes de Some they l'esprit. always go in the past. Certains vont What toujours dans le happened, why passé. happened, Qu'est-ce qui s'est shouldn't have passé? Pourquoi happened, ça s'est right? passé? Ça n'aurait pas dû se passer. So mind is going in the past. Alors, l'esprit And est some perdu are dans le always passé. like, Et oh, I don't certains know autres what's sont, the oh, je future, ne sais pas, oh, what's qu'est-ce que going le to happen, futur, this qu'est-ce qui might va se happen. passer? Ça Now va se all passer these comme are ça. thoughts, right? Alors, tout ça sont des pensées du futur. But what about present, right? Mais, et alors, le présent dans tout ça? This moment, everything is okay, I am okay. En ce moment, tout est OK, je suis So OK. I'm okay, right? Alors, je suis OK. Will I be okay or not? Serais-je OK ou pas? So it's the habit, right? Donc, c'est une habitude. There are always certain things in the life Il y a toujours certaines choses dans la could be vie of concern. qui pourraient, But qui fait then qu'on est concerné, qu'on instead of s'inquiète. making that Mais au concern lieu de a faire worry, que ces inquiétudes deviennent we try to ce qui nous see embête how devienne des to inquiétudes, gain the strength of c'est mind, comment gagner more du pouvoir de clarity. l'esprit, avoir plus de clarté. And now we have Et another maintenant, important thing on that a Baba une has chose said. plus importante que Baba a dit. Whenever you find you are nervous, you Peu have importe fear, you have que vous soyez uncertainty, nerveux, que vous and ayez de la so peur, many things il y a tellement de choses in today's world, right? dans le monde d'aujourd'hui, So many circumstances. tellement de circonstances, But Baba has said, mais Baba a dit Man Manabhav, Man Manabhav. focus your mind on me. Focussez votre esprit sur moi, Just concentrez. full stop. Mettez un Remember full Baba, stop and then again et think. It's souvenez-vous de not Baba you et don't have to ensuite think. pensez. Ce n'est pas que vous ne devez plus penser, As soon as you find you mais are aussitôt que thinking in vous fear, avez stop. vous pensez que votre esprit a des peurs, Remember arrêtez-le. Baba, and then Souvenez-vous think. de Baba et ensuite pensez. Then you will think with faith. Et vous penserez avec You foi. will think with trust. Vous penserez avec So confiance. this practice of Donc, Baba cette keeps saying, pratique que Baba dit, stop within a second, c'est de s'arrêter en and une then seconde remember Baba, et ensuite de se souvenir de and Baba then think et ensuite de in penser Baba's remembrance. dans le souvenir de Baba, n'est-ce pas? The quality of the thoughts, La qualité de la what pensée, Baba is saying, powerful mind, comme dit Baba, ce sera un becomes esprit strong. puissant, ça devient du pouvoir. Baba has taught us that Baba nous a appris que always, toujours, not only think toujours, positive, ne pensez, think elevated, ne higher, pensez pas que positif, pensez élevé, encore better. plus haut, meilleur. We don't know what's going to On ne happen sait pas ce tomorrow. qui va se passer demain, Baba has given mais us a Baba mantra. nous a donné ce mantra. Whatever is happening is Peu good, importe ce qui and arrive est whatever bon, is going to et be peu importe ce qui va être, better. sera alors, elle demande à tout le monde, Better. meilleur, meilleur This et energy meilleur. of mind, Cette énergie de this l'esprit, power of mind, ce pouvoir de has l'esprit big capacity a des grandes to capacités heal you, de vous to guérir, create. de créer. Vibrations can do Des so vibrations much. Right? peuvent faire tellement. So the main training which Baba Donc, gives us through l'exercice teaching principal, c'est de suivre ces enseignements, power to stop,
Donc le pouvoir de s'arrêter, full stop, le pouvoir de se souvenir et ensuite de penser. Et parce que maintenant on sait quelles sont les qualités, on sait que s'il n'y a pas de foi, il y a de la peur. Il faut de la confiance. Il y a des bonnes qualités, le courage, l'enthousiasme, la joie, rester lumineux ou léger. Donc, c'est des pratiques différentes. Et plus on le fait, donc on pratique quelque chose, ça vous garde et ça vous rend parfait. Ça vous donne de la force, du pouvoir. Donc, ce devoir que Baba nous donne, à chaque heure, pendant 1 seconde, utilisez la pensée que l'on appelle un devoir. On l'étudie, on a ce devoir et on le pratique. Donc, on va tous pratiquer. Donc, pour demain, le devoir est que chaque pensée devrait être puissante. Donc, Baba dit que le signe qui montre que vous avez un esprit puissant est de pouvoir aller partout. Baba dit, partout où vous voulez, où vous le souhaitez, en 1 seconde. Donc ici, Baba il parle en réalité que ce n'est pas dans le monde physique, mais aussi le corps et l'âme. Donc pour le corps, on est dans le monde toute la journée, donc karma yoga, les relations, toute la journée on a quelque chose. Mais aussi intérieurement, ayez d'avoir la conscience que c'est aussi le drama et que je suis un acteur dans ce drama. Mais c'est ma maison. Où est ma maison? C'est le Paramdam, c'est la maison suprême, c'est Shantidam, maison de la paix. Donc Baba dit qu'en 1 seconde, on peut y être. Et pour peu importe les raisons, pour un peu de repos, retournez à la maison, en silence, en profond silence. Et ensuite, revenez et puis jouez votre rôle. Donc, c'est ce que Baba veut dire. Donc, il dit que Baba dit, comme votre esprit a appris à voler et qu'il a développé cette pratique, vous devriez pouvoir aller partout où vous le souhaitez en 1 seconde. Donc, développez cette pratique. Vous devriez, Baba dit, pouvoir aller partout où vous le souhaitez en 1 seconde. Ça prend réellement juste 1 seconde. Donc, Baba dit, à un moment, vous êtes dans le monde corporel, donc dans le corps, et la seconde d'après, vous allez au-delà, donc c'est à Paramdam. Vous y allez en 1 seconde. Donc, et la seconde d'après, vous êtes à Paramdam à la vitesse d'1 seconde. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Intensifier à présent cette pratique. Intensifier à présent cette pratique. Et votre souvenir deviendra puissant. Donc, c'est comme, elle le répète en fait, et votre souvenir deviendra puissant. Souvenez-vous de Baba et vous pourrez le faire. Donc, tout ce qui est nécessaire, c'est de pratiquer. Parce que l'esprit est votre ami, mais il peut aussi être votre ennemi. Si vous ne pouvez pas penser correctement, arrêtez. Souvenez-vous de Baba et ensuite pensez. Il y aura plus de clarté, il y aura une capacité de discerner
qui sera bonne. Donc c'est aussi continuer d'utiliser le stop, Manmanabha, se souvenir de Baba et ensuite penser. C'est une bonne pratique et ça va vraiment vous aider à mieux penser à quelque chose. Donc, ça sera notre devoir pour demain. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Donc, merci Didi, c'est Boumi qui parle. Et maintenant, on va continuer notre nouvelle série, Vivre à l'âge d'or, se souvenir du royaume divin à travers une conversation de cœur à cœur. Donc, ça va être avec Moïni Didi et frère Eric. Et je suis sûre que tout le monde est content de cette série. Ça fait déjà 3 jours. On a eu des chit-chats super et merveilleux à propos de l'âge d'or. Et maintenant, on va continuer aujourd'hui. Alors, restez avec nous. Alors, le titre, c'est La gouvernance du royaume de l'âge d'or. La gouvernance, je pense que c'est le bon mot. Om Shanti, good evening, Om good morning. Shanti, bonne soirée, bon matin, peu importe où vous êtes sur Avec Parivar. Cher Moïni Didi, c'est bien d'être avec toi encore et bien sûr, je me sens comme un magicien en faisant apparaître la fleur. Alors c'est du jardin de Baba, une rose blanche pour tout le monde. Elle sent très bon. Tu peux la sentir un peu, elle sent comme la rose du jardin. Très bien, dit Didi. Donc, c'est très bien de continuer notre pèlerinage, notre voyage depuis la première soirée. Donc, on se sent comme si on faisait éveiller la divinité. Et c'est très beau hier quand tu as introduit ce qui aurait pu être la connexion, comment le Yagya est né pour créer un nouveau monde et le mémorial d'un nouveau commencement. Le lien entre le politique et la religion était très intéressant, la façon dont tu l'as apporté en parlant de Jésus, de Moïse et de Krishna. Et j'ai fait un peu de recherche et il y en a les 3 sont nés de la même façon à peu près. Donc, Krishna, Jésus et Moïse ont tous été sauvés de la même façon quand ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est l'histoire de l'âme de Jésus-Christ. Il est né de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Elle lui demande. Tout le monde le croit. C'est la fondation de la chrétienté. La Vierge Marie et Jésus-Christ, c'est la fondation de la foi. Et Moïse? Oui, Moïse aussi, dans le sens où il a été sauvé d'une belle façon. Enfin, d'une belle façon, parce qu'il avait été obligé, des pharaons de l'Égypte voulaient le tuer. Il était effrayé des Hébreux qui grandissaient, donc il voulait tuer tout le monde, les nouveau-nés, mais il le savait. Donc, ils ont sauvé Moïse. Et pour quelques mois, il a été mis de côté, élevé de côté, et ensuite il a été envoyé. Il a été élevé par le fils du pharaon. Sa fille a pris Moïse sans le savoir qu'il serait celui qui allait affronter le pharaon. Donc c'était une histoire dramatique. Mais la beauté est que ça nous fait entrer dans le nouveau monde de création
Il y a une fondation connectée à notre... Et parfois, on oublie que Baba ne vient pas juste nous divertir, nous raconter des histoires, nous rendre heureux. Oui, c'est super l'âge de confluence, mais Baba a un but qui est de créer un nouveau monde. Et je pense que parfois, on oublie qu'on co-crée le nouveau monde avec lui. Oui, on l'établit, dit Mimi. Donc, ma question pour toi, et j'ai pensé qu'elle pourrait être la meilleure question aujourd'hui, je pense que... Qu'est-ce que tu penses que ce serait le prochain pas pour penser? Quel serait le meilleur prochain pas pour la meilleure pensée? As-tu eu une pensée ce matin, très tôt, à propos de la conversation d'hier, ou as-tu eu une nouvelle pensée aujourd'hui? Oui, c'était une belle vision. Je dirais un village, mais ça pourrait être... C'était une terre très ouverte. C'était très beau. C'était un bel endroit avec des oiseaux. Et puis tout. Mais comment j'ai vu Krishna est né d'une manière très ordinaire. Et il a grandi là. Et ça, c'était très tôt le matin. Et parce que je pense que chaque jour, on parle de cela. Donc, quand tu dors, quand tu te réveilles le matin, tu as certaines pensées. Et j'ai vu que toute l'assomption de Sri Krishna ou de Christ ou toutes les religions, mais le rôle d'un prophète, n'est-ce pas? Ils jouent leur rôle de prophète. Mais Sri Krishna est montré comme un roi, mais aussi un prophète. Tu sais? Donc, ils l'ont appelé Dieu Krishna. Mais même Christ, ils ont pensé qu'il est Dieu. Et ils ont dit, le Père. Je ne sais pas grand-chose à propos de Moïse, mais parfois je me souviens que quand Baba dit quelles sont les qualifications, les qualités, comme tu as dit, Baba n'est pas juste venu pour nous divertir, mais il est venu pour créer cette divinité totale en nous. Donc Baba dit 16 degrés célestes, complet, sans vice, sans ego, et avoir le plus haut code de conduite dans la moralité, la morale et les valeurs. Donc 16 degrés de pureté, qu'est-ce que c'est? Parfois on le compare avec une pleine lune. Quand il y a la pleine lune, on dit qu'elle est pleine après 15 jours, et donc ça commence avec une nouvelle lune. Et ensuite, c'est le cycle. Donc, c'est ce que Baba aussi nous explique aussi, que notre pureté est très haute. Mais ensuite, quand de naissance après naissance, on se dégrade et on doit retrouver notre grandeur. Mais alors, quand il y a une nouvelle lune, une pleine lune, il y a beaucoup de lumière, pas quand il y a une nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'on doit devenir? Des pleines lunes, comme la pleine lune. On a l'habitude de dire que les Brahma Baba, Dadi, quand on parle de pureté, complètement sans vice, encore pourquoi on le dit? Parce que la conscience du corps et les vices, c'est année après année, naissance après naissance. Donc, même si les traces des vices, il n'y a peut-être pas d'avidité, mais il y a de l'attachement. Oui, il y a des traces qui restent. Et bien sûr, l'ego est comme grimper une montagne. Tout le monde a de l'ego. Tomber d'une montagne, pardon. Et ensuite, maintenant, on vit avec certains codes de conduite.
On a dans notre vie des principes and also code of conduct. They et are aussi des different. codes de conduite, c'est différent. Principles are like Les we know, principes sont study, purity, l'étudier, la pureté and vegetarian, and all et that la are nourriture principles. végétarienne. Tout ça, c'est des And principes. then within the family, Et ensuite, dans la we are famille, brothers, sisters, on est like the frères et souls. sœurs. We are On est des brothers. âmes. Nous sommes des âmes en tant qu'âmes, nous sommes frères et So sœurs. within our family, Donc, there is dans notre lot famille, of, il y a, you know, like people go to Madhuban or they come comme here. les gens vont à Very Madhuban ou peaceful, viennent very ici, c'est très peaceful. paisible, It's c'est très peaceful paisible. because of C'est purity. paisible, c'est paisible parce qu'il y a la If pureté. there was no purity, S'il n'y avait it pas will de be peaceful. pureté, ça ne serait So pas if you paisible. can also connect Donc, in si on all peut aussi religions with connecter à that toutes les purity is religions most important. où la You pureté know, était le like for plus Jesus. important, comme Jésus, And from that purity, but also de cette one pureté of the common aussi, mais une chose commune aussi, c'est injustice, you know, like dans what la Christ couldn't justice. tolerate is Qu'est-ce que Christ n'aurait injustice. pas pu tolérer, So c'est that's why when he l'injustice. asked, is there Donc, c'est pour anyone ça qu'il here demande, est-ce who qu'il y en a hasn't ici committed sin? And qui there n'ont was pas no one, right? commis de péché? So the big transformation. Donc, la grosse One transformation. time I asked Baba Une fois, j'ai demandé à Baba that other gurus or que someone, d'autres gourous, then quelqu'un, immediately there are so many followers. immédiatement, il y a beaucoup de gens qui le So suivent. why it takes time here? Et pourquoi ça So prend du Baba temps says ici? most of Baba the dit souls, parce que la plupart des âmes, they come from above, elles viennent like d'au-delà, de Christ là-haut. and all the Christians. But here, because you have to Mais ici, transform parce que vous devez vous impure to transformer pure, de pur en takes lot impur, of time, ça right? prend plus de temps. And only God can do that, Et honestly. seulement Dieu peut faire cela Because honnêtement parce que everyone feels vices chacun are sent natural. que c'est naturel, c'est notre All the nature. vices, anger. Tous les Without vices, anger, how la can you colère. manage? Et comment on Without gère quand il n'y a pas de ego, how colère, can you quand il n'y a pas function, you d'ego, know? comment on fonctionne. But when Baba comes, then Et quand Baba as a vient, purifier, en he tant que make us pure. purificateur, il nous rend So purs. I think it's a big Donc je task, pense and que c'est une grosse tâche, une grande especially tâche. now in Mais Iron spécialement Age, when maintenant, à l'âge de fer, everyone full of tout le vices, monde est plein de vices. greed and fraud and L'avidité, attachments and l'attachement, sorrow, le chagrin, unlimited. c'est illimité. And then Baba comes and then he says, no, Et Baba you are vient et dit, souls, you are non, vous pure. êtes des âmes, vous êtes If you purs. are pure, you will be Si vous êtes happy, purs, vous serez peaceful, heureux, you know, all paisible, that. tout So ça. this is how, Donc c'est as you said, aussi, we sometimes comme forget on dit, on l'oublie that if parfois. many times Baba says, I Et have plusieurs fois, come Baba dit, je suis to venu change the world, pour changer but le also monde, to establish mais a aussi pour kingdom. établir un royaume. So you see the connection between Donc tu vois la the connexion principles, the entre les Mariadas, but principes, also les Mariadas, guiding mais not aussi, just ça ne serait to pas purify the juste soul de se today, purifier l'âme but also to create the aujourd'hui, mais aussi foundation de créer for la a new fondation world. pour un nouveau monde. So do you see the link between Donc, the tu vois la Mariadas ligne entre principle les of Mariadas, Srimad les or purity principes du Srimad, with la pureté, the system of the avec new world? le système du nouveau monde. Because when body, Parce que we quand live le the life of corps, principles on vit une vie de and principe purity, et de then pureté, it's the elements, right? ce sont les éléments, Water, air, all these, l'eau, they are l'air, polluted tout cela qui and sont there are pollués. calamities, Et il y a des calamités, but they also become pure. mais aussi ils deviennent purs, eux You know, aussi, so I think les éléments. that is where Donc je pense que in golden age soul à and l'âge body d'or, both are pure. l'âme et le corps Here seront purs. souls are pure, Ici, but l'âme est bodies pure, mais are le still corps born est through the toujours vice, right? à travers les vices de So it's kind of, de l'impureté. you know, one Donc, thing, as you said, we should une remember chose que tu dis, that c'est qu'on we are devrait se souvenir co-creators with qu'on Baba. crée avec Baba, on co-crée Sometimes we avec Baba. forget that Parfois, on it's the oublie, Baba says Sanatan Dharma, that means Baba dit ancient Sanatana deity Dharma, que ça religion devrait être is being created and la also the religion des kingdom. déités a été It's very créée, ainsi que le interesting royaume. Et c'est that très intéressant why que Sri Krishna had both pourquoi religions, Sri Krishna est né. what you call in Christianity as church and state. Donc, Krishna est né, mais So si on prend le he had both christianisme, ça vient powers de with two Christ. crowns. Fait qu'il y a il And y a un that is pouvoir why avec deux all of the couronnes. dadis, Et c'est ce que they are nos called dadis administrative head. The ont fait. spirituality to be used La in administration. spiritualité est utilisée
comme une administration. Ce n'est pas juste la spiritualité qui est séparée et que l'administration est séparée, mais certaines personnes demandent, est-ce qu'on a des élections? On dit non, il n'y a pas d'élection. Qui sera le prochain ou pas? Mais c'est basiquement qu'est-ce qui est le plus important de voir? Quel serviteur est plus le capable de respecter tous les principes, etc., dans la tâche, en faisant la tâche. Donc, c'est comme les deux pouvoirs qui viennent ensemble. Ou que vous soyez un royaume ou une religion. Donc, c'est intéressant que les deux que Baba nous apporte. Parfois, certains instruments sont fatigués et pourtant, il faut garder de bons comptes. Ah, ouais. Je ne pense pas que j'en serais capable. Il y en a qui disent, ouais, ben, tu vas devoir apprendre à le faire. Beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais pensé. Ok, je suis venue apprendre la méditation. Je suis en train d'apprendre à devenir paisible et je deviens un instrument. Et il y a tellement à faire. Donc, certains sentent ça, mais ils ne réalisent pas que, et Baba dit, vous devenez les maîtres du monde et vous n'avez aucune expérience. Donc, c'est pourquoi, parfois, les instruments oublient ce qu'ils vont devenir, ou ce que Baba leur fait devenir. Et vous le faites comme moi, je ne suis pas fatiguée. Non. Je sais, une fois, Bhumi était à Shantivan et il y a une grande famille. Tout le monde peut penser différemment, c'est normal. Elle est allée vers Nirverbhai et il a dit, c'est une grande famille, n'est-ce pas? Donc vous acceptez que dans les grandes familles, la majorité seront comme ceci et d'autres seront différents. Donc, mais on les accepte comme ils sont. Et encore une fois, la plus grosse chose, c'est qu'on grandit tous avec des capacités qu'on devrait accepter et ne pas se sentir fatigué ou ennuyé ou s'ennuyer. C'est ce que Baba fait. Parfois, on dit aux instruments, pourquoi pour des petites choses tu es fatigué? Et ensuite, on a appris de Brahma Baba aussi d'être léger, d'être doublement léger, lumineux, n'être pas lourd. Et si on pense à la transition, parce que le temps avance, les années, là, ça fait 90 ans, il semble que Baba a mentionné souvent que les éléments viennent à moi, Maya vient à moi, les ancêtres, les âmes ancêtres viennent à moi. Et on considère quand est-ce que vous allez être prêt, donc fixer une date, il nous dit. Hier, tu nous as emmenés dans cet aspect de Krishna, de ce qu'il apporte avec lui, l'autorité, la beauté, la divinité. Quelle est la transition pour nous tous? Comment tu vois ça arriver dans le sens où est-ce qu'on doit se réveiller un petit peu et prendre ça plus sérieusement? Non, l'âge d'or ne va pas tomber du ciel. On doit avancer un pas à la fois, que ça pourrait être une transition où on a le niveau qui est nécessaire pour atteindre cet âge. Oui, Nidhi, je pense que en chacun, dans chaque enfant, Baba, enfin, cette divinité est en train d'émerger. Et c'est quelque chose auquel je dois penser. Alors, en tout cas, aujourd'hui, j'ai toujours su que tu faisais référence aux instruments comme qu'on n'avait pas d'élection, on ne les engage pas, on ne les renvoie pas. Mais aujourd'hui, je me suis dit, mais on ne prend pas notre retraite non plus. Non, tu ne peux pas être renvoyé, engagé et prendre ta retraite. Mais parfois, comme moi, parfois, je peux être fatiguée ou me demander combien de temps ça va encore continuer. Et quand on voit certains instruments après tant d'années qui ont toujours quelques problèmes, des petites difficultés, non?
On veut leur dire, ben, tu sais, l'âge d'or arrive. Est-ce que tu es prêt? Because in Golden Age, Parce qu'à l'âge if I'm d'or, correct, we don't argue with each other. on We don't n'argumente debate, pas you know, entre the nous, on crown ne fait should pas be de more débat. this, or no, La no, it couronne should be devrait être more plus there. comme ci ou comme So ça. Bhumi, Non, you ça can't devrait do être plus anything comme in Golden ceci. Age with the Donc, chair and donc, this and Bhumi, that. tu It should pourras be pas in faire the ça right avec les place. chaises. La chaise sera à la Don't bonne move it. place. Ne la bouge plus. Okay, okay. Elle But est yeah, en it's train de really, rigoler, so when do we l'embêter. need to be ready Mais for transition? comment peut-on être prêt pour la transition? Whenever Baba asks, fix the Alors, quand date, I Baba feel today. demande fixer une date, ça veut dire Because I aujourd'hui. feel that Parce que je whatever ressens que peu I importe am at this time, que je sois là that's what I maintenant, will continue with, right? je vais That if continuer. I leave body, then I will. Même si je quitte le So corps, je vais. everyone should think in a way that I have to Tout le be monde ever devrait ready, penser que je dois être ever ready, toujours prêt. whatever Baba says, you know. Donc, peu importe ce que Baba dit. And then when you are ever ready, then Et quand vous êtes prêt, okay, I will check tomorrow ok, morning je with vais Baba. vérifier demain matin How avec that Baba, in a practical way, you d'une know. manière Because I was pratique. reading a quote from Daddy Yankee Non, today, parce que je very lisais un beautiful. cours de Daddy And Yankee she was saying, if you aujourd'hui, don't et elle immerse disait within que you si vous the n'immergez pas ce divinity qu'il y a of en heaven, vous, la divinité du paradis en how vous, can the world become comment divine le monde peut and devenir heaven? divin et le And so I paradis. just realized, I said, Et donc, j'ai juste did I réalisé, really think about it est-ce que myself? j'ai vraiment pensé à propos You de know, sometimes moi-même? I try to be a good Brahmin, Parfois, j'essaie d'être une bonne brahmine, but I'm thinking un bon now, okay, I brahmine, should pardon, move past that good Brahmin. I should become mais je a dois little baby deity passer soon. So d'un am bébé I brahmine, ready? Is je vais devenir, it quand je vais something être different? comme And je I suis une felt brahmine, je very vais devenir un inspired bébé déité. Donc, parfois, ça that if, m'inspire because que I tend to put golden age as if, si j'essaye okay, de this is mettre for later. l'âge d'or en me But disant que maybe c'est if pour we plus think more, tard, well, the mais world si is on waiting pense for plus que us le monde nous to attend, est manifest prêt pour something nous de that manifester will quelque allow the world chose qui va permettre au to monde live according to those de laws. And I felt, vivre. okay, this is new. This is something interesting Donc, to on se dit que plan c'est quelque for. chose Planning for d'intéressant de program is one thing. planifier. Pour un programme, c'est une Planning for chose, mais golden age might planifier be pour l'âge different. d'or, c'est encore And I'm différent. thinking, what do we do for Et je planning me dis, golden qu'est-ce age? qu'on fait Maybe pour we should have planifier l'âge service calls d'or? to plan Même golden s'il y age a un instead service, of des rencontres de service pour le seniors all up. planifier, qu'il y One ait of des the thing I found programmes in de seniors. India, Ce que je of sais, c'est qu'en course, Inde, bien sûr, all the projects, tous anything les they do, projets, tout ce qu'ils it's the font, government who uses our le idea, gouvernement utilise nos you know, as idées if comme it's si, that partnership which is happening. comme si c'était un partenariat qui So arrivait. numbers are really, really Donc, increasing. le nombre a And a when I énormément talk to them, augmenté. Quand je leur parle, everyone is very sincere chacun est très in their sincère practices dans and all leur that. pratique. So something big will Donc, change. parfois, des grandes choses vont arriver. Well, to help us to think about it, Donc, we pour have to have nous a aider little à y skit tonight, penser, which on is va going to be avoir very un entertaining. petit sketch. Je crois And qu'il a dit, je n'ai pas yesterday, entendu. we were shown Et hier, what happens in musical school on a eu in learning. So the on a eu de la brothers musique explained avec les frères qui nous ont how we expliqué go with all comment, the learning. And now comment on there's a va group who has apprendre. been Donc maintenant, il y a un thinking groupe about qui a how do we vraiment do business in golden pensé age? à comment on va How faire do du we business go à l'âge around d'or, exchanging? You know, God comment says on there va will be gold faire des coins. We'll do. échanges. I mean, salad has to come from somewhere. So, Ça doit bien venir de quelque so there's part. some Alors, mysterious il y a un petit peu de dealings in golden mystère age. dans cette façon We de don't have to dealer à change l'âge divine d'or. trinity. They're Donc, turning on for va pas en us. We parler want to plus. Ils find vont nous out montrer how ça. does it work in golden age. Comment ça Are you all ready? fonctionne à l'âge d'or? Est-ce que vous êtes Yeah. tous prêts? So, Oui. welcome. OK. This is a Alors, group from bienvenue. where? C'est un groupe de où? Mississauga, right? That's true. De où? Mississauga, j'ai cru And I comprendre. guess I have to go Et somewhere je else, right? suppose So que je that you dois can aller leave. ailleurs pour que But I vous want to puissiez leave. venir. I'm happy here. Mais je veux pas You have partir. a Je suis seat bien there. ici. Oh, Ben, tu peux aller t'asseoir ici. doesn't Mouini it lui a smell dit like d'aller golden? s'asseoir là-bas. Thank you, Didi. I'll go on my chair. Merci Didi, je vais aller dans à ma chaise. Thank you. And now Donc, we merci. have, Et there is a maintenant, skit, on va dance avoir un from the group beau based from skit Mississauga. So we would like alors, du to groupe de welcome the Mississauga. singers to Donc, come on the on va stage accueillir ces anges to à perform venir sur la scène pour on the performer. stage. Ça va être un petit On the sketch stage. sur la scène.